Good morning guys. For today's video guys, na nasa ang atong idol Batang Yagit guys, na si Ronel KR guys. Karon guys, humana ko kaon sa Jollibee guys. Padulong na ko ana sa merkado guys. Mao na diha ko magagig guys, matag adlaw, matag gabi. Ini kapanira na mo guys. Magana akong nakuha sa merkado guys diha. Kada drapita guys, ari ko maglakaw padulong dito sa merkado. Mo nang daghan sa kay kukela sa merkado guys, kay dirig ko guys sa balik sa lodra ko diri guys. Ari diri maninda. Ari diri dapita no nga kauban na mo diri sa tindahan, nara diri dapita guys. Diri sa ko nabuhi sa pila ka tuig na ko guys na naningkamot og trabaho diri sa merkado guys. Mao nang dako kay kog pasalamat sa merkado sa Toledo guys, kay iya gikong gitagag opportunity na maka paninda diri guys. Dayon, mintas sa eskwela ko guys, kung wala ko klase, ari ko diri sa merkado guys, kay sudlain ko og paninda. Diri dapita guys, hapit na kumabot sa tindahan sa kong amo guys. Mao na diri dapita guys, tindahan ni sa kong amo guys sa C79 guys. Ang tindahan is Contado.